তো দেখুন আজ্ঞা এটা কান্দুল জগা হয়েছে। তো এটা কান্দুল চাষ যেটা 2025 কান্দুল চাষ দেখুন দেখিপারে কেন প্রকার চাষ হয়েছে। তো ইয়াড়ে भी দেখুন জগা হয়েছে। তো ইয়াড়ে भी দেখুন। তো দুই সাইড্রে মুই আগুড়ে সাইড্রু দেখুଥିଲି ক্যামেরা সুটিং করুଥିଲି নি হেলা। তো আমি ব্রেক କରିଦେଲି ଆଉ ଏଇଟା ଯେନ୍ଟାକି ଆରୁ ଦେଖାଉଛେ ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ସୋ ଦିଶୁଛେ କ୍ୟାମେରାରେ ଏହା କ୍ଲିୟର୍ ଦିଶବାର୍ କାଣା ଇନ ଗଛ ମାନେ ଅଛେ କି ନି ଗଛ ଖୁଟ୍ ଅଛେ ଦେଖୁନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତଟେ ଏଇଟା ଜଗା ହେଇଛେ କେନ୍ଦ୍ରେ କେନ୍ଦ୍ରେ ଦେଖୁଛେ କ୍ୟାମେରାକେ। ତ ଦେଖୁଥନ୍ ଆଗ୍କେ ମୁଇଁ ଦେଖେଇଦେମି ଯାଉଛେ। ଏଇ ବର୍ଷ ତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛେ କାନ୍ଦୁଲ ଚାଷ। ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼େ କାନ୍ଦୁଲ ଚାଷ ହେସି କି ନି ହେଇ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରୁନ୍। ଆମର ଆଡ଼େ ତ ବହୁତ ଜୋରରେ ଲୋକ ଜଗେଇଛନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଏକଡ଼ ଏକଡ଼ ଚାଷ ହେଇଛେ দেখুন দেখিপারে। তো এটা দেখুন এটা भी জগা হয়েছে আর এটা দেখুন কেড়ে কেড়ে হয়েছে দেখুন দেখিপারে। তো এটা যেটাকি ডুলির এর মানে দিয়া হয়েছে কান্দুল যেনে রেহড়ি হরড় আপন মানে যে ভাষায় বুঝছেন সে ভাষায় বুঝবে। আমার তো এটা রেহড়ি অলগা আছে আউ কান্দুল অলগা আছে। কান্দুল যেটাকি বড় লেহড়ি আর ছোট লেহড়ি রেহড়ি বলে কহসন ছোটটাকে আউ বড় দানাকে কান্দুল বলে কহসন দেখুন দেখিপারে। তো দেখুন প্রত্যেক আর এটা জগা হয়েছে দেখুন দেখিপারে যেন কান্দুল চাষ আপনার আড়ে হয়েছে কি টিকে কমেন্ট করুন। আমার আড়ে তো বহুত জোরে হয়েছে। তো মুই আগে যাই দেখামি প্রত্যেক আর দেখামি ভিডিওরে এটি যোড়ি রহিতন দেখুন মুই যাচ্ছি পাকি ভিডিও দেখুন কেন প্রকার চাষ হয়েছে দেখুন দেখিপারে। তো ইয়াড়ে কান্দুল ইয়াড়ে কান্দুল ইয়াড়ে কান্দুল ସବୁଆଡ଼େ কান্দুল আছে চারিদিকে কান্দুল আছে দেখুন দেখিপারে। তো মুই পাকে যাচ্ছেঁ ক্যামেরা টিকে নেই করি। তো দেখুন ভিডিও के आगे जोड़ी रहथन केते जोरे पूरा चाष है देखुन देখিপারে। निहले भी 2-3 पैकेट हो जावा कुंडाल है 2 कुंडाल हो जावा देखुन देখিপারে बहुत जोरे और बहुत डेंग डेंग है देखुन देখিপারে। कैमरा के पूरा मुड़े डेंग ऊँची है देखुन जेने कान्दुल चाष हेड़े भी अच्छे देखुन देখিপারে हेड़े भी अच्छे कैमरा टी क्लियर दिशा यहाँ टी दिखला हेड़े भी अच्छे इड़े भी अच्छे। आमार कौन आड़े चाष हेसी कि कमेंट करूँ। आमार तो बहुत जोरे चाष हेसी खेत आड़ के बुली आसी आड़े भिडियो बना देछे। जदि आमार चैनल के नुआ देखुछन बोले चैनल के सब्सक्राइब करूँ लाइक करूँ कमेंट करूँ आके एंता नुआ भिडियो बनामी देखुथिबे खेत खोला डुली बहाल देखुन केना दिशुछे प्रत्येक यार दिया है देखु बहुत एरिया। तो आगे भी आर अच्छे तो धान कटा कर सरीगलान मुई आगे जाकि आउ टे देखा दूसरे देखुन पाके जाकि देखुन के जोर से गज मैंने पूरा उल्ली उल्ला जीवार बेलनी देखुन फुल मैंने फुल्लान देखुन देখিপারে किन जोर यहाँ फलुचे फुल तो बहुत फुल फुल्लान जेनटा कि ऊसरे भिटामिन अना है मारबार लगे नहीं मारबार से देखुन देখিপারে बहुत जोर जेनटा चाष है कान्दुल चाष देखुन देখিপারে। भिडियो बेसी बेल नहीं करना बहुत लंबा है भिडियो। तो आज रखुछन जदि आम चैनल के नुआ देखुछन मतलब सब्सक्राइब करबे टिके सपोर्ट करबे टिके नुआ चैनल जाए आके भिडियो नुआ नुआ बहुत आसबा देखुन आम भिडियो मन के।